ballpen. Madun pa ka ma. Bakit? Sa'yo waya? Waya kay marag kana mo ila special kay Christmas man. Kay green. Kaya nga ni buy one take one lang namin. Dili Taran! Ay, wow! Very guwapo. Ang sayang naman ito sulatan. Tapos naman. Oo, why rabay mo goals? Na! Sabi na lang. Duha na ka bo? Pwede ba yun? Kira. Sana mga kailangan mo tayo. Iya. Ada alaman mo din. Job, mama. Tali na. Hi! Come here! Kakaawat mo yung papa. Okay. Video. Here's your parcel, papa. Let us unbox. What is inside? Okay? Wala naman ka-sealed. Bunting na. Sealed na sealed. Parang ka. Perfect. Grabe ka siltas patubarak ay dili mabuak. Stop. Look and Listen. Ah. Grabe na pagkasil no. Bold na bold. Gabi. Magbuk man ma. Kuwanik ko. Ang liit. Okay na na. Okay. I-picture eh. Tapos isinid sa ato family. Nya. Napapadya rin ang imo parcel.